ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गोविन्द 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 पदुवळुछि मकरन्द से मकरन्द पानकरी खेळे धरिले ब्रजनारी से ब्रजनारीଙ୍କ ପୟରେ ମନ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ ମନ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ। ହେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ, ହେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବ ମତେ ଉଦ୍ଧାର ହେ ମାଧବ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। प्रथम स्कंद दशम अध्याय। सौनक उवाच घसुत कह कृष्ण बाणी संसारु तरी जाहा शुणी पंडु राजार अंतः काले दुष्टे जे राज्य नेले बळे गोविंद पादे आश्रय करी से आत ताई जने मारी पंचभ्राताए एक मेळे प्रजांकु पाळी राज्य कले तेबे कि कले पंडु सुते स्वभावे कृष्णर संगते सुतवाच पांडव वंश रक्षा करी कुरु वंश पुनर हरि क्रोध नळे भस्म कले दावाग्नि जेने वनस्थले पांडवे निज राज्य मध्ये कृष्ण स्थापिले राजपदे भीष्मक तहु धर्म बाणी जेबा कहिले चक्रपाणी से बाक्य शोक मोह छाड़ी प्रजा पालने चित्त बढ़ी आनंद मने धर्म बड़ा प्रजा पालने मन देला कृष्णर तेजे राजा गणे सेवंती युधिष्ठि चरणे समुद्र अंत जाए मोहि धर्मनंदन आज्ञा बही प्रजा वचने मेघमाल भूमि रे बरसंती जल कामधेनुर प्राय मोहि प्रजा कल्पिते शस्य देई गोपाल गोष्ठ मध्य थाई अनेक क्षीर जंती गाई नदी बहंती पुरी जले समुद्र रहिला निश्चले पर्वते निज स्थाने स्थिर आवृत लता वन घोर सर्व औषधि फल जेते फलंती प्रजांक आयते प्रजांकु आदि व्याधि क्लेश न लागे तापत्रय त्रास धर्मनंदन राज्य जेते प्रजाए बंचंती निश्चिंते बंधुंको शोक शांत करी सुभद्रा प्रिय कामे हरि हस्तिनापुरे हृषिकेश भावे बंचिले केते मास द्वारका गमने उद्योगी युधिष्ठिरंकु आज्ञा मागी जन जनके करी कोल सुहृद प्रेम वाक्य भोल रथे बसिले वनमाळी तुले सकल बंधु मिली कृष्णा सुभद्रा कुंती सुते राजाए आसीथिले जेते गांधारी धृतराष्ट्र मेळे जुजुत्सु गौतम तुले धौम्य संगते भीम गला उत्तरा नारी संगे थिला कृष्णकु नमिला अंतरे प्रवेश कला अंतपुरे कृष्ण भी रहे मन छन्न सही न पारी हत ज्ञान कृष्णर भावे भाव बढी ता संग के पारिब छाड़ी जहार जस गुण कने निरते भावुथांती मने न देखी तार पद्म मुख काहि लभिबे आत्म सुख निरते करंती दर्शन स्नेह निर्भरे आलिंगन कृष्णकु कहंती वचन आबोरी शयन भोजन ए रूपे चित्तवृत्ति देई चक्षु पिंछड़ा न चलई ताहार स्नेहबद्ध होई तातमु अन्य चित्त नाही पूर्वाहार हन्ते हरि विकले जेते पुर नारी
ଚକ୍ଷୁ ବୁଜିଲେ ଭାବ ଭରେ, ରୋମାଞ୍ଚ ତନୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରେ। କୁଣ୍ଠିତ କଣ୍ଠେ ବାକ୍ୟ କହି, ବୋଲନ୍ତି ଏକୁଆରେ ଚାହିଁ। ଦ୍ୱାରକା ଗଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଆମ୍ଭର ସୁଖଲେଶ କାହିଁ। ମୃଦଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଭେରୀ ବୀଣା, ଘଞ୍ଚ ଦୁନ୍ଦୁବି ଘୋଷଣା। ସେ କୁରୁ ରାଜ୍ୟ ଯେତେ ନାରୀ, କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦେ ତନୁ ଘାରି। ଜଗତି ଅଟାଳିଆ ରୋହି, ପୁଷ୍ପ ବିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ। କୃଷ୍ଣର ଶିରେ ଶ୍ଵେତ ଛତ୍ର, ରତ୍ନ କାଞ୍ଚନେ ସୁଘଟିତ। ଆନନ୍ଦେ ଘେନି ମନ ତୋଷେ, ଅର୍ଜୁନ ଗୋବିନ୍ଦର ପାଶେ। ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ପାଶେ ଟେକି, ବ୍ୟଜନ ଉଦ୍ଧବ ସାତ୍ୟକୀ। ଚାମର ହସ୍ତେ ପୁଣି ବିଞ୍ଚି, କୃଷ୍ଣେ କର୍ପୂର ଧୂଳି ସିଞ୍ଚି। ଦେବେ କୁସୁମ ବରସନ୍ତି, ମାର୍ଗେ ବିଜୟ ଯଦୁପତି। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମିଳି କୃଷ୍ଣ ଆଗେ, ସୁସ୍ୱରେ ସାମ ଗାନ ରଙ୍ଗେ। ଆଶିଷ ଅର୍ଥେ ବେଦବାଣୀ, ହୃଦୟ ନମନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି। ନିର୍ଗୁଣ ଗୁଣ ଯାର ଦେହି, ଭାବ ଭାବ ଯାର ନାହିଁ। ବିପ୍ର ସମୂହ ଅନ୍ୟେ ଅନ୍ୟେ, ଆଶିଷ ଦେଲେ ତୋଷ ମନେ। କୌରବ ପୁର ନାରୀଙ୍କର, ସେ ସର୍ବ ସୁଖ ମନୋହର। ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକେ ଚିତେ ଯାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟେ କରନ୍ତି ବିଚାର। ସେ ହରି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ, ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ନିର୍ମାଣ। କରି ସକଳ ଦେହେ ବସେ, ରହି ଏକ ବସେସେ। ଗୁଣପ୍ରୀତ ଏ ଜଗତ, ମାୟାରେ କରେ ଆତଜାତ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଭାବ ବହେ, ସକଳ ଶକ୍ତି ଘେନି ରହେ। ଦିବସ ଅନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ, ନିଦ୍ରା ଯେ ସନେ ସର୍ବମୋହେ। ପୁଣି ଉଠନ୍ତି ରାତ୍ରି ଅନ୍ତେ, ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ବିରତେ। ଯାହାର ନିଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରସରେ ସୟଳେ। ଜୀବର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ କରି, ବିହରେ ନାନା ରୂପ ଧରି। ଏମନ୍ତେ ସଞ୍ଚରେ ଜଗତ, ଶାସ୍ତ୍ର କରଇ ଆତଜାତ। ଯାହାର ପାଦ ଆଶ୍ରେ କରି, ଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମାରେ ନିଶ୍ଚଳେ, ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ। ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ, ସକଳ କଳୁଷ ନାଶ ହୋଇ। ଯାର ମହିମା ମୁନି ଗଣେ, ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ। ଏକୁଆର କେ କଥା କହି, ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯାର ପାଦ ଧ୍ୟାଇ। ଯେ ଏକ ଈଶ ଲୀଳା କରି, ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗତେ ବିହରି। ସୃଷ୍ଟି କରିଣ ପୁଣି ପାଳେ, ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଅନ୍ତ କରେ। ସେ ଦୋଷ ନ ଲାଗେ ତାହାର, ନଳିନୀ ଦଳେ ଯେହ୍ନେ ନୀର। ସେହି ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଥେ, ଦେଖ ଗୋ ସଖୀ ଅଛି ରତେ। ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟେ ଯେତେବେଳେ, ଅଧର୍ମେ ଗ୍ରାସନ୍ତି ସୟଳେ। ସେ ହରି ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଧରି, ନାନା ଶରୀରେ ଅବତରି। ଯଶ ବିସ୍ତାରି ଦୟା ସଙ୍ଗେ, ସୁଖେ ବିହରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯାହାର ଅଂଶ ଅବତାରେ, ଯାଦବ କୁଳ ଏ ସଂସାରେ। ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୀପତି, ଯେଣୁ ଯାଦବେ ଉତ୍ତପତି। ରଜନୀ ଅନ୍ତେ ନର ଲୋକେ, ନାମ ଧରନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ। ଯାର ନିବାସ ମଧୁବନ, ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବେ ପୁଣ୍ୟତମ। ଏ ଯେ ଦ୍ୱାରକା ତ୍ରିଅକ୍ଷର, ଅପାର ପୁଣ୍ୟ ଯଶସ୍କର। ଜହି ସକଳ ପ୍ରଜାଜନ, କୃଷ୍ଣର ହସି ତବଦନ। ନିଗମ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଘୋଷି, ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ଦ୍ୱାରେ ବସି। ସାତ୍ವಿକ ଭାବେ ବିପ୍ରଗଣେ, ଯାର ଚରଣ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଯମ ନିୟମ ବ୍ରତ ସ୍ନାନ, ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ମହାଦାନ। ସଂକଳ୍ପ କରି ଦକ୍ଷ ହସ୍ତେ, ତର୍ପଣ କରୁଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟେ। କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ପତ୍ନୀ ଗଣ, ସେ ତ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସଂକଳ୍ପ କରି ଜନ୍ମାନ୍ତରେ, ତାହାଙ୍କୁ ଲଭିଛନ୍ତି ବରେ। ଯାର ଅଧର ମଧୁର ସେ, ଗୋକୁଳ ଗୋପୀଏ ହରସେ। ନିତ୍ୟ ପିବନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରେ, ତନୁ ଅତନୁ ସରଭାରେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ସ୍ୱୟଂବର କାଳେ, ସଭାର ମଧ୍ୟେ ରୂପ ମେଳେ।
कृष्ण विषये जेते बादी क्षत्रिय शिशुपाल आदि ताहांक दर्प नाश करी नारका पुरु कन्या हरि से बधू जने तार संगे खटंती सौभाग्य रंगे तार कटाक्षे बस होई निश्चल चित्ते रूप ध्याई निरते कृष्ण घेनी घरे प्रेमे से बंती तापୟରେ पारिजातक आदि दान देई आनंद तांक मन करिण प्रभु भावग्राही ताहांक संग न छाड़ई कुरुमंडल बधू जने एकांत बाणी अन्ये स्मित ईक्षणे ताहा जानी रथे चलिले चक्रपाणी कृष्णर स्नेह मने धरी पांडवे घेनी सैन्यचारी शत्रुंक भय चित्ते चिंती कृष्ण को आवरी चलंती केते हेन्दुरे भावग्राही पांडव मानंकु रुहाई उद्धव आदि प्रिय संगे चलिले निज पुर मार्गे गुरु काजंग देश जिणी पांचाल देश सुरसेनी यमुना देश वार्तावर्त मत्स्यनगर सारस्वत मरुधनु सौवीर आभिर पुरी जय कर अन्यान्य आदि देश जेते जिणी गमिले निज रथे से देशे जेते प्रजाजने संभ्रमे कृष्ण दर्शने अनेक उपायन हस्ते निवेदी कृष्ण पादगते हेमंते द्वार काव्रते मिलिले दिन करस्ते से हरि चरण पंकजे किंकर जगन्नाथ भजे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमीस्योपाख्याने श्रीकृष्ण द्वारकागमनं नाम 10मोऽध्यायः।